मोन फातिह ने गर्दन उठा के बलाई मंजिल के इस कमरे की खिड़की को देखा जो सहन में खुलती थी। वो ऊपर वाला कमरा, वो मेरा होगा। वो? सनबाम ने ताज्जुब से आईब्रो उचकाए। वो काट कबाड़ से भरा है और इसे साफ करने की जरूरत। वो मेरा है मालिक, मुझे वही करना चाहिए। अदब से इसकी बात काटी तो वो उंगली निशाने उचकाए। जैसे तुम्हारी मर्जी फातिह, और पलट गया। अब वो हल्का हल्का जेरे लब कोई चीनी धुन गुनगुनाता अंदर की तरफ चल रहा था। तारीख सहन में वो कुएं के साथ खड़ा इस कदीम खामोशी को महसूस करता रहा। सहन का दूसरा कोना खाली था, साफ, हमवार। वहां कोई मुजस्मा न था। मलाका शहर फजर की नमाज के साथ ही जाग उठता था और बाजार खुल जाते थे। महल में भी काम शुरू हो जाते। शाही मकीन तैयार होके अपनी ख्वाबगाहों से निकल आते और अपने अपने दरबार सजा लेते। यहाँ जिंदगी सूरज की रोशनी की मोहताज थी। सूरज जैसे जैसे सवा नेज़े पे पहुंचता, मसरूफियत अरूज पे जा पहुंचती। सल्तनत महल में सुल्तान का दरबार सजा था और मुसल शाह तख्त पे विराजमान नीम दिली से मुराद राजा को सुन रहा था, जो नए हुक्मनामे इसके सामने रख रहा था। दरबारी, वुज़रा, मरऊबियत और हसद से मुराद राजा को देख रहे थे, जो सुल्तान के बाएं हाथ खड़ा सारी ताकत का मंबा लग रहा था। ये मामूल की कार्रवाई थी और हर रोज की तरह जारी और सारी थी। बाहर महल के पाएं बाग में मलिका यूसुफू अपनी कनीजों की मईयत में तेज तेज चलती जा रही थी। बड़ा सा ताज पहने वो 16 सिंगार से आरास्ता थी। अलबत्ता मिजाज बरहम लगता था। सामने से 3 अफराद आते दिखाई दिए तो मलिका रुक गई। वो तीनों करीब आए और झुक के इसे ताज़ीम पेश की। फिर उधेड़ उम्र आदमी जो कि महल का तबीब था सर उठा के कहने लगा, मलिका, मैं सल्तनत महल का पुराना तबीब हूँ। जानती हूँ, वो बेजारी से बोली। क्या मेरा चीन तबीब मिला है आपको? जी मलिका, वो हाजिर हुआ था और इसने वो टोटका बताया है जिससे चीनी शाह तंदुरुस्त हो सकते हैं। रुका और ठहर के बोला। इसके ख्याल में यूसुफू की खूबसूरत पेशानी पे बल पड़ा। यह अजमूदा टोटका है। आप सुल्तान के गुस्ल का पानी इकट्ठा करें और इसे मेरे तबीब को दें ताकि वो चीन ले जाए और मेरे पापा का इलाज कर सके। ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं है? बूढ़े तबीब ने गहरी सांस ली। माजरत मलिका, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस टोटके की इफादियत मन घड़त लगती है। सुल्तान का गुस्ल का पानी सुल्तान पे जादू टोने करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हम किसी और की जान बचाने के लिए सुल्तान की जान खतरे में नहीं डाल सकते। यूसुफू ने लब भींचे, चेहरा गुलाबी पड़ने लगा। ये मेरे पापा की सेहत का सवाल है, आप मेरी हुक्मतुल्ली कैसे कर सकती हैं? मलिका, मेरा काम सुल्तान को दुरुस्त मशवरा देना है। माजी में भी तबीब का कौल इस महल में सुल्तान के कानून से भी ऊपर रहा है। मैं माजरत खा हूँ, मगर मैं आपके चीनी तबीब के टोटके पर सुल्तान से अमल नहीं करवा सकता। मलाका के कानून के मुताबिक तबीब की बात हरफ आखिर होती है और इसे काजी वक्त भी नहीं बदल सकता। हाथ बांधे वो मलिका की आंखों में देख के कह रहा था। इसके अंदाज में ढका छुपा इस्तेहजा था। यूसुफू ने मुट्ठियां भींच लीं, आंखें गुलाबी पड़ने लगी। आपको अपना कौल बदलना होगा तबीब। सल्तनत महल के तबीब अपने कौल नहीं बदला करते, क्योंकि वो मरीज की बेहतरी को मुकद्दम रखते हैं, चाहे तबीब का सर ही क्यों ना कटवा दिया जाए। वो हर धर्म था। यूसुफू के एकदम अपना आप बहुत बेबस लगा। इसने तबीब के साथ खड़े मौलचों के चेहरों को देखा। वो सब मिले थे, मिले नकोश वाले अजनबी लोग, और वो चीनी थी। वो इनमें गैर थी। इसके हलक में आंसू गिरने लगे। पराया मुल्क, पराया महल, ये सब उसके लिए अजनबी था। आखिर क्यों शाह चीन ने शादी करके इसको यहाँ भेज दिया? वो अब कैसे रहेगी यहाँ? हम शहजादियों की सियासी नाखुश शादियां। इसे खुद पे तरस आया। आपने दुरुस्त फरमाया तबीब साहिब। आवाज में वो सब चौंके। यूसुफू ने गर्दन मोड़ी। तालियां मुस्कुराती हुई कामदार लिबास पहलुओं से उठाए चली आ रही थी। अपनी कनीजों को दूर खड़ा किए वो तन्हा करीब आई और इन दोनों के साथ आ खड़ी हुई। तबीब ने चौंक के इसे देखा और यूसुफू, इसके कान सुर्ख होने लगे। वो कम से कम बंदा हरा की बेटी के सामने अपनी बेबसी का तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। शहजादी, तबीब ने ताज़ीम पेश की। यूसुफू ने सिर्फ इसे घूरा। आपने दुरुस्त फरमाया तबीब साहब। मुस्कुराते हुए तालिया ने बात जारी रखी।
سنہری بالوں پہ سجا تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا کول نہیں بدلنا چاہیے۔ یونسوف نے دانتوں پہ دانت جما لیے، مٹھیاں سختی سے کھینچ لیں۔ یہ بے بسی، یہ لاچاری۔ لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو؟ سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب چونکا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پہ ایک دم برہمی آ گئی۔ چینی شاہ کی بیٹ، ملاقہ کی ملکہ، یہاں کھڑی ہو کے صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کری ہے کہ آپ اس کے والد کی جان بچائیں، اور آپ اس کو جواب میں قانون کی شکیں بڑھا رہی ہیں۔ وہ غرا کے بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکائیں۔ یونسوف کی مٹھیاں ڈھیلی پڑی۔ وہ گم سم سی تالیہ کو دیکھ رہی تھی، صرف اس لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے۔ آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہی ہیں۔ وہ طبیب کے جھکے چہرے پہ نظریں جمائے پھنکار رہی تھی۔ اگر بات قانون کی ہے تو خاص مشیر کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے۔ میں سلطان کی خاص مشیر ہوں۔ ابھی ابو الخیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ آدھی کاٹ دی جائے، اور یقین کریں میں دلیل کے طور پر ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ حق سے بڑھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ایک دوسرا موقع دوں گی۔ پھر ملکہ کی طرف اشارہ کر کے تحکم سے بولی، ملکہ سے معافی مانگیے اور اپنا سر ان کے حکم کے آگے جھکا دیجیے۔ نہ صرف آپ کی تنخواہ اور مراعات بڑھیں گی بلکہ عزت بھی دگنی ہو جائے گی۔ یونسوف کے چہرے کی سرخی زائل ہو چکی تھی۔ وہ بس تالیہ مراد کا چہرہ تک رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سانس روکے۔ بندہارا کی بیٹی ابھی تک طبیب سے مخاطب تھی، جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں قاضی وقت کے پاس فتویٰ لینے جاؤں گی۔ آپ منکر حدیث ہیں۔ نظر لگنے کا علاج حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر لگانے کے غسل کے پانی سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ چاہیے طب نبوی کی کتابیں کھولیے اور پڑھیے۔ چینی ٹوٹکا ہماری حدیث سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ملکہ نے آپ سے چند بوندیں پانی کی ہی تو مانگی ہیں۔ یہ سوچ کے انکار مت کیجیے کہ ملکہ تنہا ہے۔ اگر آپ نے یا اس محل میں کسی ملے عہدے دار نے ارد گرد نظر دوڑا کے اونچی آواز میں بولی، دوبارہ کسی چینی عورت کو تنہا جان کے اس پہ ظلم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، ملاقہ میں رہنے والے ہر چینی عورت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ مجھ سمیت سینے پہ انگلی سے دستک دی، کیونکہ میری ماں بھی چینی تھی اور میں نے بھی چین میں پرورش پائی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے ملکہ۔ تبھی فوراً جھکا اور ملکہ کے جوتوں پہ ہاتھ رکھ دی۔ میری جان لے لیجیے مگر آئندہ حکمہ دولی نہیں ہوگی۔ یونسوف نے قدموں میں جھکے طبیب کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن موڑے یک ٹھک تالیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر لبوں کو جنبش دی۔ جاؤ حمام کا انتظام کرو اور پانی بھجواؤ۔ گم سم نظریں اب بھی تالیہ پہ جمی تھیں۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، پورے اعتماد، پرسکون، نارمل سی۔ وہ سب دور چلے گئے اور کنیزیں پیچھے ہٹ گئیں تو سن سی کھڑی یونسوف نے سے پکارا۔ اس سب کا کیا مقصد تھا؟ تالیہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ تاج سے نیچے اس کے سنہری بال ہوا سے کندھوں پہ جھول رہے تھے اور چہرے پہ سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ملکہ کہ میری ماں واقعی چین کی تھی اور میں نے چین میں ہی پرورش حاصل کی ہے، کیونکہ جب چینی کوتوال کے مراسلے خالی نکلے تو شک لازمی پڑتا ہے۔ یونسوف بالکل تھک سی رہ گئی، لب کھلے۔ تالیہ نے لباس سے ایک سرخ ریشم میں لپٹا رول شدہ کاغذ نکالا۔ یہ وہ مراسلہ ہے جو چینی کوتوال نے آپ کے نام بھیجا تھا۔ آپ کا آدمی واپسی پہ جس سرائے میں ٹھہرا وہاں میرے آدمی نے مراسلے بدل ڈالے۔ میں اصلی مراسلہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کو دو باتیں بتانی ہیں۔ وہ مراسلہ یونسوف کی طرف بڑھائے ہوئے تھی اور یونسوف بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق غلط پیر پہ نہیں شروع ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیشہ 100% سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ خط میں خود آپ کو پیش کرتی ہوں۔ اس کو کھول کے پڑھ لیں یا چاہیں تو اس کو کھولے بنا میری دوسری بات سن لیں۔ بولو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ سوا نیزے پہ آئے سورج تلے وہ دونوں باغ میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ میں مرسل شاہ کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ میں مرسل شاہ کو صرف راجہ مراد سے دور کرنا چاہتی ہوں۔
मैं इनको एक मजबूत और ताकतवर सुल्तान बनाना चाहती हूँ। मेरा और आपका दुश्मन एक ही है और वो है राजा मुराद, और तुम राजा मुराद की बेटी हो। तो फिर वो मुझे सनबाऊ के घर खाने पे क्यों नहीं लेकर गया? फिर वो मुझसे डरता क्यों है? इसने क्यों इतने साल मुझे खुद से दूर रखा? या उसकी मर्जी के खिलाफ मैं वापस क्यों आई हूँ? यूसुफ हमें इकट्ठी किए से देखती रही। इसके पास कोई जवाब न था। मैंने अब्बू अल खैर को खजानची इसलिए बनाया ताकि सनबाऊ को हम सरकारी उकाबों की नजरों से महफूज अलग थलग रख सकेंगे। सनबाऊ इससे बड़े कामों का अहल हो सकता है, हम इससे दूसरे काम ले सकते हैं। हम यूसुफ का ज़हन इस एक लफ्ज पे अटक गया। जी मलिका, अगर आप इस खत को पढ़े बगैर जला डालें तो मैं और आप हम हो सकते हैं दो चीनी औरतें, और मुकाबिल होगा सारा मला। वो रोल मलिका की तरफ बढ़ाए, मुस्कुरा के बोली तो यूसुफ ने एक नजर खत पे डाली। क्या तुमने पढ़ा है कि कोतवाल ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है मलिका, मैं खुद को अच्छे से जानती हूँ। वो मुझे मुझसे बेहतर नहीं जान सकता। और दूसरी बात क्या थी? तालिया की मुस्कुराहट मजीद जख्म ज़दा हुई। मैं जहाँ से आई हूँ थोड़े अरसे बाद वहाँ वापस चली जाऊंगी। मैं वापस जाने के लिए आई थी, मलाका से एक चीज लेके जाने के लिए, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बतें वो सब वहाँ हैं। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। यूसुफ को झटका लगा था। इसने बेयकीनी से आईब्रो उठाए। तुम महल के ऐशो आराम छोड़ के अपने गाँव चली जाओगी? मेरे गाँव में महल नहीं है, घर है। वहाँ मैं शहजादी नहीं हूँ, आम लड़की हूँ, मगर मेरी मोहब्बतें और यादें वही हैं। वहाँ कोई ऐसा था जिसमें मैंने दिल हारा था और मुझे उसी के लिए वापस जाना है। यूसुफ के तने असाब ढीले पड़ते गए। तो क्या वहाँ तुम कोई महबूब छोड़ के आई हो? पहली दफा इसके लहजे में नरमी खुली। तालिया ने उदासी से मुस्कुरा के सर को खम दिया। जी मलिका, एक आदमी था, मुझे इत्तफाक से मिला था। वो जो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। आंखों में तंगू कामिल के नीम रोशन ड्राइंग रूम का मंजर जागा। वो झुक्के से जूस पेश कर रही थी। वो जो मेरा नाम भूल जाया करता था। वो सुर्ख लिबास में आर्ट गैलरी के ऑफिस में असरा और अशर के साथ खड़ी थी और वो इसे ताशा कह के पुकार रहा था। वो जो मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करता था। वो डाइनिंग टेबल के मुखालिफ सिरों पर बैठे बात कर रहे थे। खायल गजाल मेज पे रखी थी। वो जो मुझे बिला वजह डांट दिया करता था। वो लाइब्रेरी में खड़ी थी और फाते वर्जिश के लिबास में तौलिए से गर्दन पूंछता इसे तलखी से कुछ कह रहा था। मुझे इसका वही रूप पसंद है और मुझे वही वापस चाहिए। और फिर दोनों हाथों में रोल मलिका की तरफ बढ़ाया। आप अपने तजस्सुस की तकमील चाहती हैं या ख्वाबों की? फैसला आपका है। यूसुफ चंद लम्हे सुर्ख रुमाल को देखती रही, फिर उसे उठा लिया और मुड़ गई। अब वो तेज तेज अंदर की तरफ बढ़ी थी। तालिया वहीं खड़ी रही, बाजू सीने पे लपेट लिए और इसे जाते देखती रही। बरामदे में दाखिल होते ही यूसुफ दीवार पे लगी मिशल की तरफ बढ़ी और सुर्ख रुमाल में लिपटा कागज इसमें झोंक दिया। फिर साथ रखी दिया जलाई सुलगाई और मिशल का शोला भड़का दिया। आग की लपटों ने रेशम को फौरन अपनी लपेट में ले लिया। कागज और कपड़ा दोनों जलने लगे। यूसुफ बरामदे के सिरे पे आ रुकी और फातिहाना निगाहों से दूर खड़ी तालिया को देखा। बंदाहारा की बेटी मुस्कुराई और सर को पूरा झुका के उठाया। मलिका की गर्दन मजीद तन गई। वो अरसे बाद खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, इसे एक दूसरी औरत का साथ चाहिए था। इस कागज में क्या था? आखिर कोतवाल ने आपके बारे में लिखा क्या था? चेतालिया, इस दोपहर एडम ने इसके साथ चलते हुए सरगोशी की थी। वो दोनों सादा चौबों में मलबूस मलाका के बाजार में भेस बदले चल रहे थे। कागज खाली था। मलिका की एक कनीज ने शरीफा को बता दिया कि मलिका मुलाजिम को चीन भेज रही है मेरे तौक़ुब में। तो हमने इस मुलाजिम को खरीद लिया। वो चीन गया ही नहीं, वो कोतवाल से मिला ही नहीं। दोनों कागज खाली थे। तो आपने मलिका को बेवकूफ बनाया? नहीं एडम, मैंने मलिका से सच बोला। मैंने इसको अपनी ताकत भी दिखाई और अपनी कमजोरी भी। वो समझ गई थी कि दूसरे कागज में भी कुछ नहीं होगा, और अगर है भी तो वो मेरी जैसी ताकतवर हलीफ से बढ़ के नहीं होगा। और इसे ये तसल्ली भी हो गई कि मैं मुरसल शाह को इसे छीनने नहीं आई हूँ। इसलिए इसने बेहतर फैसला किया। वो दोनों अब बाजार के दरमियान से गुजर रहे थे। साफ चेहरे, सादा कपड़े और चेहरों पर टोपी का साया। वो भेस बदल के आम लोग नजर आते थे। बाजार की गहमा गहमी और रश अरूज पे था। फिर भी खामोशी सी महसूस होती थी। न ट्रैफिक का हॉर्न, न मौसीकी की आवाजें।
کوئی مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی۔ ایک دکان کے سامنے کیفے چائے کے لیے کرسیاں میزیں رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایڈم نے چائے منگوا لی اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جو بیزار سی بیٹھی ایک طرف چہرہ موڑ کے دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات سے خاموش ہیں، اور پھر آپ نے آج یون سوفو کو حلیف بنا لیا۔ کیا اس سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں سے؟ تالیہ نے سرد مہر سی نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بددیانت لڑکی تھی اور رہوں گی۔ کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں اپنی زندگی کی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم۔ وہ اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گی، نہ میں ان پہ انحصار کروں گی نہ وہ مجھ پہ۔ کل ہم الگ ہو گئے تھے اور میں کس قیمتی میں ہوں بھائی؟ اس نے منہ بسوڑا۔ تم مورخ ہو، تاریخ لکھو، تاریخ بتانے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ خفکی سے بولی۔ بہرا چائے لے آیا تو اس نے شیشے کی نازک پیالی اٹھائی اور گرم گرم گھونٹ بھرنے لگی۔ آپ ہم سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہیں؟ ساتھ ہی اپنی پیشانی پہ انگلی رکھی، جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو۔ تالیہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم نے درست کہا تھا، جو لوگ اپنی فرنٹل لوب کا استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈرگز، غلط چیزوں اور جھوٹ کے۔ مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ وہ پیشانی سے سوچے بغیر، دوسروں کے جذبات کا احساس کیے بغیر، اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم، بھاشن دینے کی بھی، سچ بولنے کی بھی۔ خالی پیالی میز پہ دھری اور خفکی سے چہرہ موڑ دیا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر اس نے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا، دوات نکالی اور قلم اس میں ڈبو ڈبو کے لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے کہ بس، اور شاہی مورخ کے طور پر مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفحات دربار میں سنانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو شہر کے تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے اور ملک بھر میں ان کی نقول لکھ لکھ کر بھیجی جائیں۔ یہ کتابیں قسط وار ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہم اس ہفتے سے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے، جہاں لکھتے لکھتے سے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا۔ تالیہ گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سی بنی تھی اور اندر باورچی تھا۔ ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے وزیر خزانہ ابو الخیر نے بھیجا ہے، اس ماہ کا محصول ادا کرو۔ ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ تو محمود مرنی ہے۔ ایڈم نے سرگوشی کی۔ تالیہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ محصول میں دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا سلطان کو ہم پر ترس نہیں آتا؟ باورچی احتجاجاً دبا دبا سا بولا۔ محمود مرنی آگے ہوا اور کونیاں کھڑکی پہ رکھ کے جھکا۔ میں ظاہر کروں گا کہ تمہاری یہ گستاخی میں نے سنی ہی نہیں ہے، اس لیے محصول دو۔ وہ راتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ باورچی کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کے ایک بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کے تعاقب میں ہو لی۔ وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چوغے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک دکان کے چھپڑ تلے کھڑی اس کو دیکھے گئی۔ چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہے دکانداروں سے؟ تالیہ، محصول کے۔ تالیہ کی سوچتی آنکھیں دکانوں پہ جمی تھیں۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس، گورنمنٹ ٹیکس۔ ملک کے ہر شخصی ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ۔ محمود اب دوسرے دکانداروں سے روب سے محصول مانگ رہا تھا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں جاتے ہیں۔ محمود مرنی بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے، بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس ہیں۔ اسی لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ گلی کے آخر میں ایک بگھی کھڑی تھی۔ محمود تھیلا لیے اس تک آیا۔ سپاہیوں نے اندر رکھا صندوق کھولا۔ اس نے ساری تھیلیاں اس میں الٹ دیں، مگر سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے۔ وہ سب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بگھی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں لے جا کے رکھے گئے، جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے۔ یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا۔
सियासतदान बादशाह लोग होते हैं, इनका झूठ बोलने से क्या जाता है। संदूकों के कमरे में अब चंद अफराद खड़े हर संदूक का हिसाब कागजों पे तहरीर करके इनको ताले लगा रहे थे। तो ये महसूल कौमी खजाने में भरने के बाद कहाँ जाता है। एक ओहदेदार अब वजीर खजाना की मोहर वाले हुक्मनामे दिखा के चंद संदूकों को मुख्तलिफ गाड़ियों में लाद रहा था। इससे हुकूमत के इदारों में तनख्वाहें दी जाती हैं, पुलिस, फौज, अदलिया वगैरह के दफ्तर और तनख्वाहें। इसीलिए सरकारी मुलाजिम अवाम के मुलाजिम होते हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाह टैक्स पेयर्स मनी से आती है। इसके अलावा इस महसूल से सड़कें, पुल और दूसरे तरक्याती काम किए जाते हैं। क्या तुमने अपनी किताबों में ये सब नहीं पढ़ा। सिंदूकों से भरी एक गाड़ी अब्बू अल खैर की हवेली पहुंच चुकी थी। महमूद मरनी ने संदूक उतरवाए और इन्हें बड़े कमरे में पहुंचा दिया। मगर ये तो आइडियल मंजरनामे में होता है, हमारे जैसे मुल्कों में क्या होता है चेतालिया। सिंदूकों के ऊपर तालिया बिनते मुराद की मस्जिद का नाम दर्ज था। अब्बू अल खैर ने 4 संदूकों में से एक को अलग किया। इससे मस्जिद की बुनियादें खुदवाने का हुक्म दिया और इसको रवाना कर दिया। हमारे जैसे मुल्कों में इस महसूल का थोड़ा सा हिस्सा मुल्क और मुल्की इदारों पे खर्च किया जाता है, बाकी सब मिल के खाते हैं। हर ओहदेदार इसके अंदर से अपना हिस्सा अलग करता जाता है। इसी को करप्शन कहते हैं। जैसे जितना माल अबू अल खैर मस्जिद के नाम पे निकलवाएगा, इसमें थोड़ा सा तामीर के लिए भेजेगा और बाकी खुद रखेगा। बाकी 3 संदूकों से इसने अशरफियां निकलवा के लकड़ी के 3 खास संदूकों में भरी और 2 संदूकों को गाड़ी में ला दिया। यानी इन गरीब मेहनतकश लोगों ने तमाद करके अबू अल खैर और सुल्तान को जो महसूल दिया है, ये हुक्मरान इसी महसूल को अपनी दौलत की बढ़ोतरी के लिए खर्च करते जाते हैं। अब वो गाड़ी बांध को रात की तन्हाई में हुक्म दे रहा था कि ये संदूक शहजादी ताशा के महल खामोशी से पहुंचा दिए जाएं। हाँ एडम, इसीलिए मुल्क के हुक्मरान सादिक और अमीन होने चाहिए, ताकि वो इस महसूल की अमानत को निभा सकें। अबू अल खैर की तरह अपनी और अपने दोस्तों की दौलत में इजाफा न करें। रात की तारीकी में वो संदूक ताशा के महल में लाए गए और खामोशी से इसकी ख्वाबगाह में रख दिए गए। अच्छा, मैं बचपन से समझता था कि सियासतदान जो कौमी खजाना लूटते हैं, यानी जो करप्शन करते हैं, वो दरअसल मुल्क का पैसा होता है। जैसे जैसे मुल्क में कोई खजाने के कुएं हों जो भरे हों और बस इसको वो लूट रहे हों। और मैं सोचता था कि खैर है, अगर थोड़ी बहुत करप्शन सियासतदान कर भी ली तो चलो मुल्क पे खर्च भी तो करे है ना वो। अब्बू अल खैर अब दफ्तर में बैठा कागजों पे हिसाब किताब तहरीर कर रहा था। बुनियादें डलवाने का खर्चा इसने 3 गुना बढ़ा के लिखा। जो काम एक अशरफियों से भरे संदूक से हो जाना था, इसने इसकी कीमत 3 गुना तहरीर की और दस्तखत कर दिए। मुल्क का कोई खजाने का कुआं नहीं होता, कौमी खजाना सिर्फ महसूल पर मबनी होता है। मुल्क के लोग इसको भरते हैं और भरते जाते हैं। अगली सुबह कागजात को तस्दीक के लिए बंदा हरा को भेज दिया गया। राजा मुराद ने मुस्कुरा के तफसीलात पढ़ी और मोहर लगा दी। यानी जब सियासतदान करप्शन करते हैं तो दरअसल वो हर गरीब आदमी की तनख्वाह का एक हिस्सा चोरी कर रही होती है। यानी अबू अल खैर जो संदूक राजा मुराद को भेजता है, वो इसी तरह मुख्तलिफ फंड से निकाला गया हिस्सा होता है। मस्जिद की बुनियादों के लिए दिया गया फंड कागजों में पूरे का पूरा ईमानदारी से इस्तेमाल होना लिखा गया और कागज रजिस्टर की सूरत अलमारी की जीनत बन गए। बिल्कुल। और तुम मुझ जैसे चोरों को नापसंद करते हो जो सिर्फ अमीरों से चुराते थे। असल चोर तो ये हुक्मरान हैं जो गरीबों से चुराते हैं। एडम ने आंखें छोटी करके तालिया का चेहरा देखा। इस बात पे मैं अपनी राय महफूज रखूंगा। वो अभी तक इन दुकानदारों को देख रही थी जो अपनी बकाया जमा पूंजी गिन रहे थे। वो खाली मैदान जहाँ मस्जिद की तख्ती लगी थी, वो खाली था। वहाँ थोड़ी सी खुदाई की गई थी, मगर इन खोखली जड़ों में कोई इमारत खड़ी नहीं की जानी थी। मस्जिद के नाम पे कौमी खजाने से निकलवाए गए 4 संदूकों में से एक यहाँ लाया गया था, एक अबू अल खैर ने रखा था और 2 इसने तालिया को भिजवा दिए थे। इसे करप्शन कहते हैं। बदउनवानी। सनबाव के खूबसूरत घर पे दोपहर उतरी थी। सहन में लगे कुएं की मुंडेर पे झुका फातेह रस्सी से डोल बाहर खींच रहा था। कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो पसीने में भीगा था, मगर चेहरा संजीदा और पुरसुकून था। माथे की सब्ज पट्टी भी गीली हो चुकी थी। गाए बगाए वो कुएं की अंदरूनी दीवार का जायजा भी लेता था। तालिया ने दीवार से वो पत्थर कैसे निकाला था जिसको कुएं के पानी में डालने से सीन के अंदर से सीढ़ियां निकली थी। वो कतन वाकिफ न था।
لیکن خیر بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتے تھے۔ چابی، انہیں چابی چاہیے تھی۔ پانی کا ڈول اوپر آیا تو اس نے اسے گھڑے میں انڈیلا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ فاتح نے انگوٹھے سے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور گھڑا رکھ کے دروازے کی طرف آیا۔